नमस्कार जय जगन्नाथ आज भिडटा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो एंड डिमांडिंग वीडियो आपण मैंने बहुत टाइम रू कहते ब्राइडल शाढ़ी कलेक्शन आने मु सब जेहेतु बाहागरिया सीजन चली आज सब बाहागरिया शाढ़ी सब कलेक्शन देखेबी सी भी बहुत भल ऑफर सहित आज मुझे भुवनेश्वर मार्केट बिल्डिंग भितर गोटे बीएमसी केसरी मॉल रही जहाँकि आपण मैंने समस्ते जानी ये देखो फ्रंट रे रहा नव्यम फैशन रे आज आम शाढ़ी कलेक्शन सब देखा सी भी ब्राइडल शाढ़ी रही बहुत भल ऑफर चली 25% 35% डिस्काउंट रही सबू शाढ़ी उपरे देखंतु ए सब कॉटन शाढ़ी गुड़ाक 300 टंकार मिलूँ जहाँकि भल भल दामी दामी कंपनी अवेलेबल रोचे ता सहित आपण मैंने एमितिका ब्राइडल शाढ़ी नहीं पारे जो रेडीमेड ब्लाउज रोचे जहाँकि आपण मानक बहुत सुविधा यही सब शाढ़ी कलेक्शन एवं बेसी चली बाहागरिया पार्टी वेयर बहुत भल रही ये सब शाढ़ी गुड़ाक हल्का भी रही आपण मैंने पिंधि पारे सहित डिजाइनर ब्लाउज भी आपण मानक मिल जाव डबल ब्लाउज रोचे बहुत सुंदर काम भी रही शाढ़ी रे आर प्राइसिंग रोचे 4469 टंका जो कि बहुत भल डिस्काउंट भी आपण मैंने पाइबे देखो केते सुंदर रही शाढ़ीटा एमितिका ब्यूटीफुल शाढ़ी आपण मैंने एठू ही पाइबे नेक्स्ट देखो आर आउ गोटे कलर अवेलेबल अच्छी तार ब्लाउज टा देखो कंट्रास्ट ही रही जमी मेरून कलर सहित ये गोटे पिंकिश टाइप रो शाढ़ीटा रही बहुत सुंदर कामटा देखा पाइबे प्राइसिंग सेम ही रहिबो सी 4469 टंका रहिबो एथिरे भी बहुत भलो डिस्काउंट आपण मानकु पाई जिवे नेक्स्ट देखंतु एटा मध्ये आउ गोटे कलर तार रहिछि ब्लाउज टा देखंतु केते सुंदर रहिछि ग्रीन रे एटा देखंतु लेमनिश कलर रो साड़ीटा रहिछि बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन आसी जाइए बहुत भल ऑफर चली आपण मैंने जदि वीडियो एपर्यंत देखिले सब्सक्राइब जमती हेले कर दियंतु कहीं ना एते कष्ट करी मु वीडियो बनाऊँगी आपण मैंने देखुंत सब्सक्राइब करना देखो एटा गोटे सुंदर शाढ़ी रही बहुत सुंदर स्टोन रो पार्टीवेयर शाढ़ीटा रोचे यहाँ रोचे मात्र 3169 टंका जो कि आपण मैंने बहुत भल डिस्काउंट भी पाइबे देखो केते सुंदर रही आपण मैंने एमितिका पार्टीवेयर शाढ़ी पिंधि पारे बहुत सुंदर लगे तापर यही गुड़ाक एबे बेसी क्रेज चली डिमांड रही मार्केट रे एमतिका शाढ़ी आपण मैंने नहीं पारे सबूरो प्राइसिंग मु आपण मानकु देखे दउची आपण मैंने पॉज करिकी देखि पारिबे स्क्रीनशॉट नेकी एमतिका शाढ़ी आपण मैंने किनिबा पई जाई पारिबे देखंतु ये मध्ये गोटे ऑर्गेंजार शाढ़ीटा रही बहुत सुंदर काम देखा पाइबे देखो स्टोन सहित सिक्वेन रो काम रही मझिरे मझिरे एमती फ्लावर टाइप रो डिजाइन भी रही यहाँ रोचे 3579 टंका जो कि आपण मैंने बहुत भल डिस्काउंट पाइबे नेक्स्ट देखो एटा गोटे अनियन कलर रो बहुत सुंदर सिंपल सोबर काम से मैंने एडी स्टोन रो देखो फुल्ली पूरा एमती शाढ़ी सारा आपण मैंने डिजाइन देखा पाइबे ब्लाउज टा देखो केते हटके रही यार कलेक्शन टा बहुत सुंदर काम रही बैक साइड रे प्राइसिंग टा रहिबो 4139 टंका रहिबो एथिरे भी बहुत भल डिस्काउंट रही मु जहाँ सब डिस्काउंट कहूँ आपण मैंने सेठी गले आहुरी मध्य भल डिस्काउंट पाइबे जेहेतु आम चैनल ना कहीकि जिबे देखो यहाँ गोटे व्हाइट रो पार्टीवेयर शाढ़ी रही ये सबू शाढ़ी गुड़ाक एक्सक्लूसिव कलेक्शन रही कहीं नुआ नुआ जहाँ सब लेटेस्ट कलेक्शन से गुड़ाक ही आपण मानकु देखा देखो एमती रही तार कटर डिजाइन रही बॉर्डर जो कि फुली स्टोन रो वर्क रही ये सब 3D प्रिंट वाला शाढ़ी रही मात्र 2229 टंका रोचे एथिरे भी आपण माने डिस्काउंट पाई जाउछंती जार ब्लाउज पीस टा देखंतु मध्य बहुत सुंदर रही नेक्स्ट देखो एटा गोटे रही ट्राइबल आर्ट रो बहुत सुंदर शाढ़ीटा रही एटा टिके कॉटन टाइप रो रोचे 1549 टंका रोचे एथिरे भी आपण माने डिस्काउंट पाइबे 35% पर्यंत डिस्काउंट रोचे देखंतु आर कामटा केते बढ़िया रही एमितिका नहीं पारिबे ये पूरा टसर रो बहुत सुंदर खदी टाइप रो कपड़ाटा रही नेक्स्ट देखंतु ये सब टिश्यू रो जेमती इकत पैटर्न रो साड़ी सब रही एथिरे 25% रो डिस्काउंट आपण माने पाई जाउछंती एटा रहउची 2299 टंका ये रहिला तार आंचलटा एटा देखंतु तार फुल बॉडी एमती रहउची ऑल ओवर डिजाइन टा एमिति टाइप रो रहिबो एटारे 25% रो डिस्काउंट एथिरे आपण पाई जिवे तो देखो ये तार आउ गोटे कलेक्शन रही जहाँकि कलर टा
ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଡିଜାଇନ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଇକତ ପାଟର୍ନର ରହିଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି 2479 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ବି 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟା କେତେ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଇକତ ପାଟର୍ନର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିଟି କଲରଟା ରହିଛି, ପିଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରୀନର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମ୍ବିନେସନଟା ରହିଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି 1679 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ସବୁର କଲର ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ ରହିଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲେଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ଆସିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଉଛି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସହିତ ପିଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟା ରହିଛି। ଏଇଟା ବି ଇକତ ଶାଢ଼ୀ ରହିଛି, ପଞ୍ଚମପଲ୍ଲୀ ଡିଜାଇନ ଟାଇପର ରହିଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି 2099 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହିଛି ପଞ୍ଚମପଲ୍ଲୀର, ଏଇଟା ବି 2099 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମଟା ରହିଛି। ସବୁର କଲର ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ ବି ମିଳିଯିବ, ତା ସହିତ କଲର ଅପସନ୍ ସବୁର ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍, ଯାହାକି ରଜଡ଼ି, ଫୁଲି ରଜଡ଼ି ରାଜସ୍ଥାନୀ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ା ବି ବେଶୀ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାଇସିଂ ରହୁଛି 2439 ଟଙ୍କା। କଲରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସହିତ ଏମିତି ଗ୍ରୀନିଶ କଲରର ରହିଛି, ତା ସହିତ ଷ୍ଟୋନର କାମ ରହିଛି। ଏମିତିକା କଲେକ୍ସନ ବି ନେଇପାରିବେ। ଆର ମଧ୍ୟ ପିଙ୍କ ଟାଇପର କଲରଟା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସେମିତିଆ ବି ଚୁଜ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ବାଲା, ଇଏ ବ୍ରାଇଡାଲ ଶାଢ଼ୀ ରହିଛି, ଯାହାକି ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ମେହେନ୍ଦି କଲର, ରେଡ୍ କଲର, ସବୁ ପ୍ରକାର କଲର ରହିଛି। ଇଏ ସ୍ପେଶିଆଲି ରିସେପସନ ବ୍ରାଇଡାଲ ପାଇଁ ରହିଛି। 4819 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 25%ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିସୁ ଶାଢ଼ୀ, ଏଥିରେ ବି 25%ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରାଇସିଂ ରହିଛି 6319। ଏସବୁ ବ୍ରାଇଡାଲ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ ସହିତ କଲର ପାଇଯିବେ। ଆର ପ୍ରାଇସିଂ 25% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇକି ମିଳିବ, 6319 ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଡାଲ ଶାଢ଼ୀ ରହିଛି, ଯାହାକି ୟେଲୋ ସହିତ ପିଙ୍କର କମ୍ବିନେସନଟା ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏମିତିକା କଲର ବି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଆର ପ୍ରାଇସିଂ ରହୁଛି 5599 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ତାର ଆଞ୍ଚଲଟା ରହିଲା, ଅଲ୍ ଓଭର ବଡି ଏମିତି ରହୁଛି। ବର୍ଡରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସବୁଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସରେ ଡିଜାଇନ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିସୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ବାହାଘରିଆ ଶାଢ଼ୀ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆର ରେଞ୍ଜ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବ, ମାତ୍ର 3799 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଏଥିରେ ବି 25%ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଲ ସହିତ ଫୁଲ ବଡି ଏମିତି କାମଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଇଏ ପୁରା ହଟକେ ଶାଢ଼ୀ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା ଶାଢ଼ୀ ବି ନେଇପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସହିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହିଲା ବ୍ରାଇଡାଲ ଶାଢ଼ୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଆଞ୍ଚଲ ବି ପାଇବେ। ଏଇଟା ରହୁଛି 6000 ଟଙ୍କା, 6069 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ 25%ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସବୁଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଫର ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 35% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କହିଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଜଣେଇବେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଡିଜାଇନର ଲେହେଙ୍ଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରହୁଛି। ପାର୍ଟିୱେୟାର ଲେହେଙ୍ଗା, ବାହାଘରିଆ ଲେହେଙ୍ଗା 3000 ଟଙ୍କାରୁ ବ୍ରାଇଡାଲ ଲେହେଙ୍ଗା ମିଳିଯିବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲେଡିଜ, ଜେଣ୍ଟସ, ବେବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉଟଫିଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ସବୁଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଗାଉନ ଯାହା ବି ବାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କହିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଅଫର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଚୁଡ଼ି କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏଇ ସବୁ ଚୁଡ଼ି କଲେକ୍ସନ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିଲା। ନାଇଟି ଗୁଡ଼ାକ 200ରେ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ଆସିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିଛି ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।